Dugay na ka nangalagad. Apan late gyapon ka. Wala gyapon nimo pagtagad ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Dugay na ka nangalagad, dili gyapon ka moampo. Moampo ra kag nailinog. Moampo ra kag nay kalamidad. Ang tagal mo na naglilingkod. Hanggang ngayon naglingkod gyapon. Dapat unta dili nga na. Nagkadugay ta nangalagad, dapat nahimot ang hamtong ug daghang mga tao na panalanginan sa atong kinabuhi. Please, ayaw pili nga mamahimo kang baby forever. Dapat mamahimo kang matured believer. Galamiton, alang sa bulaton. Mahimo kang katambayay yung sa imong pastor. Pag naay problema ang iatubang imong pastor, naa ka kanunay as an armor bearer. Why? Because you are matured believer ka nag-serve sa ministry. And believe me, dili ka bubuton sa Ginoo nga simbahan magpabiling baby. Season sa po yan. Darating ang panahon, mas nindot ng mga lagad nga kasaligan gika sa buluton sa Ginoo.